Hello guys. Ito nga oh. Dito ko nga lagay itong para madali. Oo nga. Sabi ni tita. Ito guys. Ikaw muna. Nagluto si Papa. Ayan papa guys. Bahay ka pa. Ayan guys, may niluluto sila guys. Ayan guys. Pogi kang papa guys. Ayan guys, mag-ano sila niluluto. Ayun. Ricardo. Aprigado. Yung the best. Abrigado. Abrigado. Soup number 5 mga guys. Soup number 5. Soup number 5. Soup number 5. Tirahin mo na ba lahat yan? Lahat, diba? Oo, para Sarap naman. sarap. Para Ayan na guys, mag-aano na sila guys. Ayan na guys. mantika. Mantika na sila guys. Mantika na, mantika na, mantika. Hindi abot. Ayan. Mantika ilalagay ng mga Afrikano mamaya. Guys, nainom pa yun sila guys. So, apat na yan. Apat na yun guys. Apat na yung inano nila guys. Lasing na yun. Namumula na yung mata niya guys. Oh. Ay yung mukha niya guys. Okay, ito talaga yun guys. Bagong gupit yung dalawa guys. Ayan guys. Tapos yung taas. Ay sorry ah. Ayan guys. Luluto na si Papa guys. Abangan nyo na lang yung next video guys. Babush!